asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu mbokki ñoojoor mbokki àdduna mbokk yi siifur seen YouTube bi ñu naan MCS TV ñoojoor maa ngi leen di nuyu bu baax te di leen siyaar di leen ñaanal jàmm bu baax te di ko sàkk ci mboolem kuy dégg sama kàddu rek tey ji ñu fas yéene ànd ak yéen ci liggéey bu mag bi nga xamante ni moom la ñuy amal fii ci ñoojoor mu jëm ci liggéeyu yoon yu jógee Jongla jëm Damal wala mu jóge Damal jëm Jongla fii ci Purola bi muy liggéey bu am solo boo xamante ni jeunesse bu Damal ñoom ñoo koy amal fii ñu amal ko ci liggéey bu mucc ayib te méngoo ak jamono. waaw mooy image yooyu ngeen gis muy dem noonu mooy liggéey bi bu ngeen xoolee liggéey bi gis ngeen ko ni mu taaroo ak ni mu rafete defuñ ko brique lépp dañ ko sol béton rek ak fer ak ciment kon liggéey la bu garanté bu mucc ayib bu ama solo waaw mu doon loo xamante ni lu am solo lu ñu mën a roy ndax ay ndaw ñoo mobilisé wu àndandoo di ko liggéey kon ñii kat ñu jara jàppale lañ xam naa dañ leen di bàyyeek Mamadou Moustapha Bakhoum Alliance Ngoudoum mu ànd ak yéen ci reportage yi liggéey bi ci kàllaama séeréer. jam ngar ɗum ñalne hande meke na puralen callel ke quartier fane a ɗamale jalla yonit men fa Mame Cheikh TV ngar ɗetit ɗu kena jalle meke ke ɓiya ɗamale jalla ñarog ne hande koye callel ke presque a démarré a ba a goɗik yo ɗeta kinangan hande pont fane o he kuule me andona ga men ref dal fane i ngar ɗu koye mbisite yit callel ke i pour lalin wiine lalangan wiine bo payi tam o kiino kiino ɗong ten xalatof nda i ngatanga men itam bo pare xani ngar bo Njasnoor fay andona ga ten ref toko baay a ref imam i ngar ka pour talalino micro le te jeka te ɗong na ten i ngar toko baay asalamualeykum toko baay. Assalamu rahmatullah. le simnamo paax ay njaɓanuna paax Ngoudoum to njokama njal ay no itam i ndefnam no joka njal ngar ɗu koy nemmeeku yo callel ke xane i lamtam koy xar jexo ka leyona in teen calel ke content rek i njefu teen sallana i ɓasil ne na kabila fane fa saate fane fop sallana itam a imam ratib lamit leyanga meke na kadumil leya men rota garda bo ɗeti sanche fane a kene ke ɓasil ne na kabila fane mbina teen fa saate fane i sallandi roxo yaal a fadnan na in fa jam a fiyana den o woɗ a fiyana den i muji mos a kene rek i njew ka i mbana ley teen da alhamdulillah. jerejef toko baay ine ngidmam to sallanam kaddu ke a mosa i xaro ley ka ngoor ke andona ga koy den ndefa cinji keke ngoor ke leya den rek ke tana bo keke jallo ten ref i nanir fa i mbuxir fa i yeyir te ref meke refu te ref tapil fana ref bitim rew ken soom ten waaxu ɓis keke i mbamir man nu mboole a ndefna rek a nanir nu de mbuna rek xana mbi'in to ken ref keke i ngiya kon i ngiyaga i nanir fa i sikir soom waaxu ta bo nu so leyna i mbamir i ndaawin de ngenong kene paax. jerejef toko baay kaddu fane mosa wala ɓato ndakot koy présenter ka nuun calel ke mete commencer it na bo me i langta ñarox ne xane giyano presque calel ke a paxiida o yaaloxe a fiya teen jam i bo xane na aram safane ke xane keke nu ngiya nene te ref dal fane i ten na kuule xane donc ke yokatna daal maye donc ine ngidmaro itam to sallana saate fane ok i ndakot koy mbarom présenter a nuun oxe andona ga ten ref Las o nananga oxe refna Las ten refu xeke i présenter ida nuun a ref le jeune chef de quartier na Damal a ref wa andona ga i njeno ten i yakarim maak a fo xe andona ga den serew calel ke donc i ngar xan ne pour Njasnoor fo ten no micro le i Las o xoy simila Las. Assalamualaikum warahmatullah taala wa barakatuh in way simna fop to njoka fop a njal
in way ngidma saate fane fop in way ngidma itam ɓasil ne ɗamal in way ngidma goor maak we na salla ke den in way ngidma o Ya Saate fi délégué de quartier ke ndefna meen fop in way ngidma imam ratib na Niodior finna e bum fop ndafet luy wa keke lam ro soom a ref fa in nanir soom ten waaw keke ngeɗa goor maak o ret ɓasil ne ɓaatelo sallan a ɓaatelo sallan i Njofor parce que a njoforanga ret xan mayu waawo calel ke koy bon calel ke saate fane fop den ndeerun inda nak o kiin o kiin ke langtoona wona initier pour wa no in nangaan ret ça fait we matoma mbaaw sik teen ken topa tebinoorit nene a ɗatale daal ten i njalanan itam adna fane fop refe Niodior a soom adna fane fop i njalanan laam faaxanga wiin we ten bug ngota teen we mbug na ngota teen fop itam ten i njalanan jeew tang ken daal a reedu na taɓan organisation itam ten waaw keke laam o giyanga me te commencer it na bo meke te fadiidna organisation ten lalun organisation fane te ref kabila fane a njange association fana man laqada te ref président fane bon Abdou Kadir fane o ndeɓ neke ref adjoint vice président fane bon Lampar fa Abba den ndef trésorier ke nen dal te binortu Arfang Diambar secrétaire fane voilà Senghor fa Ciñum den ndef organisateur ke manam i mbaranga njalik Senghor ten siku calel ke nen ten i organiser tun nen itam i njema boro yàlla maak we in ba i mbaaw mbi keke an ne ke i ngeɗa ro yaal nak ten ref manam ke i ndefeya keke ref ke moƴna neew teen ken ga ten i mbugu njal na kabila fane keke njalna ne ten moƴu neew teen ke waaguma lay daal pour te faño jiyat keke te ref i mbertan ne commencement fane ref keke ret mais in way ngalata ka moƴna kawe keke daal njorto kene reedu i njoka fop a njal ndafet luwa maam se itam in way ngidma den laam wa deg fa yala genera ndef nda ngara Njaasor fa in comme fa den i langu den lang fa in su ko defee nu ka sik na rek den sik i yot na itam day yot in way ngidma den a paax o ten fa teɓum in way ngidma den to njoka den a njal jërë ngeen jëf las bo o reta ndik ne ngoor ke ndefna na quartier fane wo xar jixo ka ɓaatona den we andoona ga den ndef meen fo fe andoona ga den boru xaro ref ke andoona ga ten o ɓaat ka den wala lamit na wen itam ngudum xan content trop itam pour tonti wiin ferit ka we ndefna meen fa in ngoor ke ndefna in fa in na quartier fa ndefna morom in fe mana ino ndik fi'e mana in way ngidma den o yongole fay ñaal ne laama nanga ɗoma trop o waro jalik o yeng yoka ngoor ke a nanga nang o ɗoma trop to kete ɗoma ɗom fop ne i mbuyitnana in nangu njeta laama nanga mbasa fiɗan ne den nanga mbasa coola ke den itam ngir ken naga te ref kabila fane in way ngidma den ke refna ɓasil ne na kabila fane ɓasil na saate fane mborona rawatine ɓasil na kabila fane ɗamal mborona ndefna bitim rew na diaspora fane in way ngidma den o yongole fay ñaal ne laam me ke i ndefu yoɗɗade nda nu yoɗna fa ina yoɗandoran nu i mbasna tam fa ina mbasandoran nu ka i mbiya meke in na mbiyandoran nu ka i mbasna meke in na mbasandoran in yexra in nanra in way njoktora in way ndisora i kumpayri leŋ refe a ndeer in balas fa leŋ itam refe a ndeer in o nuuro war sak na itam te gar meke nu ka wiin we njala nanga nango roka teen bo ses i lale in nga ma ka tidum wala meke refum o nu fadina daal ke wiin we ndef nang ka nango yoona fa den sawe ngidma den a paax i njoka den a njal ine njaajel fanam lasana to contana na wo to sallanama tokale o yaale doxnoma i njeteni yakar fo confiance samo yaalo xe yele fanamo ten bo waxo ɓis ka refeerna keen ɓis lakas fi lakas a ɓis fele o kiine gadwangam a ɓisam rek a ref moromof donc o sallanin soom ten i njeka teen jerejef yo i ɓaato ndakod koy njasnora fa natango fa in te refo ma in Abbas Bakhoum a fo calel ke a fo wengang kayne i yiif leke a ref teen cexu solo i ngar koy pour ɓaato ndakod rek coɗino micro le te leya in ke refna teen xalatum calel ke i fanama gitun daal Abbas in way simnam coɗamo micro le Bakhoum bismillahi rahmani rahim in way simna o foxole fop mbeta simino ndeɓ in Mamadou Bakhoum Ngudum simna wena setana chaîne fane fop in way ngidma roog a paax famga initiative fane na délégué de quartier mbirit ka lasana jam me te ref jeune comme ina refo ndeɓ o roog a falin ñaap fiye fu loxiid te a xalaat keke a foxin fi maak we itam maak we ngalatanin a ndowleyanin fi fox in way ndefna extérieur i ngolanon ka dawerna 1 an i mbi dégager budget fana onaga presque 6 millions ref njala pont fa neke comme nenu ngituna te soɗel fop a jalel calel 40 to faax
i njoka njal fop presque ndef na finition fane fam nga dal fane na pont fane ku leya xanne i calel ke je solo lol e ngidma saate fane ngidma wo foxole fop fi participer na sat kana itam nga mbolo ten ref doole lam keke fam nga o kino leng wax diran to njiriñ adna fane fop a ref saate fane itam fop a ngara sikan participer na doole den fana finance den yali piske ngara we keɓe ka xaalis den ino njoka njal fop to ngidma foxole fop mosan wa initiative fane to ngidaw yalo e ɓato o wodole a fijam ngidma jeune ke na quartier fane itam fop fi maak we lam mom bukatu dal ten taw bo i mbaxo mboro ten ino njoka njal fop to ngida ro fina ino fop jam simna mam se itam ngidma len lam koto ina ref meke to toujours a hesiri a hes fa in agara a sik njallel ke i ngiya participation ne itam mi njoka njala fop to ngidimo foxole fop i lakas a ref Abbas Bakhoum a ref membre ten a ref wa andoona ga i yakaran ten itam a ref président COJER lamit kan itam en tant que président COJER xaji ka layoona in itam na puura leŋ we andoona ga we mbuuda seen fa neke na Mamse ka ɓaatona in mene yiif pour te moƴo mos na ino fop ke i layka no saaxo lakas itam rek ndaa comme perana ref xaƴa ino i ngeɗa we yoq na ngar lam saate fa nek ka bilan na xika ref presque sa quartier u quartier jea pont to comme xeke commencer ye i mosa njortoga ke i yoq na fop xana mbiyel neen ino ye lancer ale appel itam bertana monsieur le maire fa nena no ga ten refanu meno mat fa sous préfet manu de ngina finance wala manu ngina ONG fana ono ga wa financer in la ma pour ena nango maya fofin dir kon i njehanga wa sikit na in fertin na maire fa sous préfet fi notable ken saate fane fop dal dem ma ko in boy mbeheyo bo pour la canalisation la urango la ka ino ngasdun nda jehe cimenteyan bon afa hame callel no dola ref jehe de ketimale garantie i lam jehe protection jehe ciment jehe dara ingara ngar ngas fa pel rek a jema uf dona ina ino ngida dal nu ha wax dina ma ko inten to refo biyo ñojora dal fi wena mbuda chaîne fane fop fama nu ha waxona ref rek on nga abat refe dole som yifte na fo to manu fo dona wa ha cioti yifof kono ino ciunga fop dal pour saate fane waxo ñaaj il faut que ino pin sikro surtout que ni sikir dal ten waxu nu trefna i dole dal sikira ref kono ino ngida ino hub dal mbokatu wo bo saate fane waxo ñaaj lam keke jow daje solo o woda je hange saate fane jangi ay non de nga wi ne ke ma de ngotna jam je ke wi ne bot ke na ino ngida dal ro fiana in bo rv ke mbana so pon ke yok na o panjallel pour lay tama canaliser i njoka nuun a njal alhamdulillah ine ngidman Abbas Bakhoum njoka manjal to jerejefam te lay ka jena solo trop i ɓaato makoyir ɓaato siktir i a xooyatena monsieur le maire bo na sous préfet i ɓaato makoyir rek fo kep ku xa andoona ga gena na Niodior surtout no rango le a jexa solo trop jerejef Abbas jerejef njoka manjal i continuer toog Senghor laltega mi fodung kaka i o ten dal nu te xooyna wiin we adwa den ta a adwa ten na doolewum fa yiifum Senghor ine simnam to coɗamum micro le Senghor oxa ngoog auzu billahi mina shaytaani rajiim bismillahi rahmaani rahiim MS TV Niodior in way njaɓa nuun en content na nuun wala to ñaaw ngidimo maak na nuun le maaga alhamdulillah rek alhamdulillah i mbaƴƴa keke doppi a kool njetaya fi kilifa in njetaya fi ma in layra fa den mbeyani an naga ne ni mbaru mba o mbey bo nje yifla wana tabo keke jallo i ro yal fan an naga itam dara bo wiran a fiyana in kemta lay katan a bangana in a yifa ka an naga rek hanin nanira waw je kam in doppi ya bo fandik na travers na moseje na keke commencer bo tax na rek ken taw leme alhamdulillah rabbil alamin i galawi anona gay tamit in wa imbarluy wa rek pour keke jallo kep anna gay tam den defu saate fano kino kin manu gor yalla ref na rek fi da ten kemtal lay katan an gay tam mo leng jalla nan wa rever na i hofo kino viten nyaka fa pakoni
in way ngidma a fop salana a fop ngeɗana royal ni te fiyana in ke refna jam fa sutura fa teranga a betu fa boktu fo wut fay nanir fo wot wotanel o xiido leke i ndokidna sama ref o xiid jam sama ref o xiid warsak o xiida betu o xiido muc o xiidi cullit ke no fa olero fa barke alquran bismillah. in way njaajefalam to lamtam Senghor nam fiyo bo ado ngoor ke bo waago sika den nam sikto den fo ane a sika ɗomit na voilà tontu fa neke lamta muna a refa ka and naga wax deg a felaxam trop a adu a ɗoma trop koy a ɗoma trop na ke wana tax bo o wa o yoon fi ngoor ke depuis ya bo fa ndik bo fadiid me ke ferna ten ref o muñ rek o muñ la mi ñaanuwa in wona pour calel aje rek nanga jeya ten ka feɗaroma nanga jeya ten ka feloma na heure nu peɗara fadida rek nano ɗeta pelke dono ɗina ten faak ken taw bo rek nanu tiyawana ɗomit rek in nano njama in pacuna i to tax ke tam bo ke mbuna in ñakino mbawo njeng ngoor ke a nanga ɗoma trop koy na a miñanga rek a nanga ndefida in ke mbuna andaga itam pasom i mbu to ke mbuna itam pour ino in dono in soom a refu o leŋ moƴe ten o kiin i njeh ke ten ka de njeheer na jerejef le a mosa to a jega solo adu fele te refo a adona a waaxo muñ a waaxa sik to weƴakin we ken ten na soxla ye no kiino xa andona ga a adwa jerejef Senghor in way ngidmam a paax meke na Mame Cheikh TV jajef aca gannaaw ye i ngatna took Léopold i mbadid ka took toko mor ñaal ne xane Fallou bogu Fallou a xooytuwan to a jefan to a waaxin to te ref no ten i mbadid koy lamit kan no saaxi calel ke o ten Fallou a fiyanga présentation bo pare i lamtam ma nam kito calel ke Fallou alhamdulillah rabbil alamin alhamdulillah min shaitan rajim i kontaan na paax a paax ke an naga itam te fudu men i no sa jeunesse fa ngor ke a mboroda calel ke alhamdulillah commencer na alhamdulillah rabbil alamin to presque ine na finition ne tefina i njee ka feɗana in teen manam te leel bara te jefel i kontaan dal sik dal len kultin jel la meke dal nafandora dal mbasanora dal i ken dal ten commencer tout to ten pangtane tefina i bo fa ndik na commencer na le difficulté fa leng no sa moral quoi i ok jërëjëf Fallou ine ngidmam no sa moral fane fi ken layona nda ko xalay ka ngoor ke andona ga den def ci ñof o refo maak den ndaba mo sa o sa waaw kontaan naa den rek comme le nem l'état rek tout début c'est difficile et parfois o wadena nene i dengina nana mais na me nak il denga rek parfois nga na ina paaxa e ndako na tok in rek i nga ngi résultat quoi par rapport à dal ne ñowit na fi maak in ina erno bina def anu te bina refer na nen i ngoy nga den rek souvent nga ndako da kamin quoi i kontaan naa ten a paax njaate itam fierté fa maak parce que o refo maak kamin ngor o leya nga den nan rek i fierté fa maak refo quoi i to lam itam kene ñow na ɗamal itam kene sogu na ɗamal yo maak a leyanga o ndeɓa nan no o ndeɓa leyanga itam o maak nan no i souvent dal toujours dal yifi leng rek i mbodata dal i meke dal bo moƴa ndew xa ɓin a leyanga rek anin nan no in quoi bis nga yiif rek yiif la o refanga xaɗnanga tena ret ka rek i mboy ka quoi kontaan na a paax jerejef Fallou ino moƴo mong kontaan da i pare a yena wode o refo andona ga ñowa fi maak wa ñow fi morom ka o ñow fa teɓof o ñowa fi wiin itam weke ndefe meen weke ndef meen nun fop nu ndeer calel ke xaƴo kaddu ka ɓaatona laya den waaw kontaan na itam fu ñow wecca itam wala diaspora fale rek i wala diaspora fale fop a anda daal i ken daal ten jew meen rek anama daal escalier rek a refu i in ndefa ndeef weka ndeef waka quoi bom paap ka i fi leng la daal je crois que yewi leng la rek ñowa mo no dama la refna normalement war waaw cuunay mo no dama la refna normalement war waaw yoka ciñ mo no dama la refna normalement war je yifla andaga o lenga ore waaw nanno yo dama dal war ref ma andaga dal ma yakanu e para ma lakas ka indisna anu e yo da kan dabol lima da toujours nangal le ma yifi dama la bara innan fi pa bin bara innan fil lakas ken so ma refu c'est-à-dire anda ko in ga ko no anda yo rek refu noble yo ga kita bu ndobul kam wi rek ken refu i in gim ken def na gim papin gim dan in ko ñowa ka rek i kan tam ki wa gar me rek ba bi in kan daga itam i andiran o ba nga bi kan daga andiran ki mofta nga rek an trouver solution i contana pa nun contana lo journée itam mam se aha i jor bu ko contana to ma pa avec avec devoirum ya la ta aktum itam ya jallan fa in ya jefan fa in ko so na commencé calé ko bo fandik o hemen awroda fa in ayo nger wa fa in a jalla fa in to ketena refu mais nak kam refu dale kamum i ko dala pa
wala diaspora fe tam alhamdulillah rabbil alamin yo lang yo ken lum tok ni yok mais alhamdulillah ngir maro yalla pa rek sallay tam mo ma den naga dara tahiran dal e tahi mo ko bale rek a fe wodo may ko bale rek parce que may rek bo naga lu wala ci dara rek kam tan ka tan rek ñu ci dina in quoi e ken la fa len ka quoi jërëjëf way ko ta la pa te ko vraiment bay jërëjëf Fallou ala ci solo in contano ten lol to ngit min te refo ando naga imba hem pang no ten yi aussi to tamit neena ñu ngi gërëm maam sé ñepp ang lay gërëm comme niñ ko waxé ci séréer ñu wax ko ci wolof depuis bañ tambalé bi légui yaa ngi ak ñun yaa ngi añ ak ñun yaa ngi réer ak ñun luñ ci def nga def ko kon ñepp ñu ngi lay jërëfal di la jaajëfal di kontaan ci yow bu baaxa baax yo gannaaw yi ngat na maka bomba di sourit meke rek mena toko laaji te ref tokor in refo ando naga afwa mako ando naga den gérer wi cellel keke na pont vane injalla meke a cota teni yifum ken fop do yenda tebe ka ten toleyum giano bo ten fodano in meke no sa im machine ne injahas ne kenu ngia fop o ten na jallan ten na programme yan ite ref ka ando naga awahan to cellel ke a hola ingar koy pour codino micro le pour te présenter o to ko laaji ine simnam njaba nun machallah a to nja kontaan na nun itam keke day wax dëgg fa yàlla anda mete farid na nay ande mete dayna machallah ngid maro fani anne koy ten war saku in kedi keke i mbayo nje pour participer kamum lam tiya dada refto dada jaka imama layna inten te je solo lol netulera laytuna o taɗo lenkuto watna nganan ɗera ɗad watnina ɗad rek pour wine mbaw muƴten tiya buyumo leng anene defodna no atim ko yo participer ka jofnana ɗad pour jalla ɗad kadi keke day jiyaten contante no sawo sa kan ne ɓasil ne ɗamala refu i jiya o ɗayna nun o gola ando naye je hab nayi mbaw non lay ten ref ga i giyaga dal nun nana kilifa ke to yit nu jiya ambition no fiiti ke taxuna mako e jamarin ɗo no ɗina imama junje yan o kino kin nenano jama mako e ɗo no ɗina i jiha jorto famma suga manu mbodu suko defe nak o kino kin man nu fodona rek o feheyna wawona jeh kaw feta layna nawo ke tawno tuder layun ga innamal mar'u hadithun ba'da kigi mo kedi mane layno arabo e alema innamal mar'u hadithan ba'da o kino kin histoire na jangto nawo fakun hadithan hasanan liman wa'a fehi bo fon we ay histoire kanka e comme ne o feta ka botelema diwin ndedu men to maksar rijal hina ta'iduhum alema gorem may lol yelima ga diwin walakin fi nakhibati qalilun nay anne nak pour pas yoku rek ana sob ga newu def katen na ngid maro fan anne ten ciu in dan tangwe nu def na to nje hamme fan doyu 6 fan nan ne wat a cuanun bonu mbaw bisidi halat faneke yonanin fa apiale lam halat fa kesse doye halat nanga nango yona fa api teref comme nene concrète njew solo to wax deg fa yalla nu biyan nan nen ngid maro yal nak gola anne dal jeho dayo falhamdulillah to ko alaji yele yona kente je solo lol itam innanin ndakot koy lamit kam mece xane ke depuis na fa ambanu heten fanne ko koy ingid maro rek ne anone comme golel le rek fa pesale mi alema onanga no a citoyenneté gamen rimem alema joke ya menandime akoya ke ya menandime fayin na manu giyono len kam den rek inda hira refa kon nak fey bo fon we anne den jehanu sate vane on jiriñ keke day on debes Mamadou Eric inge daro rek tecin katan abatin katan fanna anne je kew dayo ngianga pour wayo no ten rek ten sabu ya moten lamtel le mama surveille jajal we surveille nan jajal indet bo an me misisatu pour wayno fi hotod bagage ke jallani hoes ten def keke nene bu ko defé itam ngir maro fanne anne ten isida ina faatu mboko fanne anne halata boro yala cin te waw bisit kadi keke fanne ke anne ten jalta o tenon mboko sadio ten bisiduna in kon nak nuno ɓiyake na sate fane a ɓiyake kabila fane ɗe tiyo ke anne ten jiyanu ino jiri ñuɓɓi sidin te yoɓanana ina tefale men ke anne comme yaalu he dogala nu jiya hame pour mbaw ndet mbiik je mbiik tiyo mbiño mbiñ ɓisidio in matériel fana anne hana yoɓanana in callel ken ameke to yitam i mbaw ndoy ɗo kam i callir ken anone on no ɓisiduno itam fati mbaw je pour mbaw dohno yaalum ndi ti kene waw jo jiriñna in par ce que ken itam a jehajeten solo matériel fane ɓisidange to jaltani itam anana ga rek zéro ref ka to investissement fele nugiona rek te hoyel matériel a waylo jallit a jeje ka anne ten ɓeketen halal fam mayu refa na siktiro fi anne den fi yalum ndi ken fop a waw jofi mbamir a jiriña ino fop jerejef to ka njal to ko alaji a mosa a xenna fame inna na kaddu ke a jexa solo lool
kete tenkayna ten a maya nu dabuna rek o njiriño kese o xataxa ndako ɓato ngidim yit fe and naye ten taxu in bo i mbaaw ndaaw keke nuno i ndef no saaxo sa nu mbaaxo njeex pour o ngiyan a jega ka and naye participation ref no sa développement saate refe ga meen rimem nda jexano mbinge o njiriñ a jeje ten solo don to xeke nak ref na Mame Cheikh Sarr a xatit bo Touba a gara jalana in keke don te jeex ka and naye xa xatan ten na in nda ka xaten moƴu neew ke and naye ten a jiriña in ino itam ino ngidman sallanan nde yaalo ɓatin doole ɓatin katan ke refna yiifle fa matériel fani o yaalo yeɓanan no ten bijahi Mouhammad sallallahu alayhi wa sallam barke Sëñ Touba fan ne tagimna jërëjëf toko alaaji aha amota jërëjëf Mame Cheikh kon dégg nga ko yo ine ngidma fop to mosan wa itam e to njaajëfala calel ke mosa a xena ngidma saate fane rek ca ngidma fop rek continuer rek bo ndik ine na scénario fane ngar ka toog koy o yones ngoytan me jambo bo Balde ite ref o maaki ngoor ke a refu xe andoona ga ten ref a ndeeri paap ke fa a teɓa ke i ngidman to sallanan ngeɗanan yasam o yaalo xe a ɓatanin a pey to a ci'ino wod te ref wa andoona ga in fo ten i miña mbuxin lool te buxaam i ngar ka koy cooɗkan kaddu fane xane te présenter o te layna in ke andoona ga ten ref digante i ngoor ke fi maak we assalamu aleykum o micro le i salamu aleykum mbole fane mi simna saate fane fop nuno fop mi simna nuun lala nunga aussi meke i ndefna nene ten no e gapurale i a purale a jalle a je solo te ref ɓasil ne a ɗamal mais saate fane aussi donc kin yoke ten in way ngidma i ɓasil ne a ɗamal parce que vraiment keke refe teɓ o ley calel gouvernement ref to te ref calel a ɓi citoyen de lemenga o nubuna jal saate of nene o fiya hurdo o jallani xooxof ke jexoona bar cungteen o kiin kon alhamdulillah in way ngidma yaale ngidma den yasam o yaale moƴo waat gobot yasam de moƴo sikir a njeg katan fana andoona yee nu de mbuna njal rek yasam de mbano njal no faarona barke no tule e kina présenter am de a refo ngudum Yaresa ref de a ke njew donc ngidma num itam pour te présenter ne in fo ten in nanna i we refna délégué de quartier fane itam machallah we den lema e jangale sonani itam fa pesano tem fo kayin lool i bugin lool itam bo raptinum i kon wasalam keke jedum ka ɓatuma nuun gorma ko wa in nu mbadanga nu mbanga ndetma bo den ciya nuun sal mais gidma maro jerejef nda koy masit kiram nen lam han lam tom manam hagiyo na teɓake a teɓake immal ne na teɓake nen sereer weke mbarna in took ne na lima a immal suko defe te ref groupe weke de vraiment ne ngiidna den nda i njiyanje i yakarna den trop bo andoona yee me de ngotidna in nene ka betna in a re parce que keke i moofa mo bedel lema ina i pare keke i njal andana nuun itam donc voilà kene ten ref i ngiin a ref mbole fana takuyona kene ngiwna den daal to sallani o yaalo hudana den sallani barandayn keke itam i den continuer nu de ñanaxame pour saate fe ka de mbarna njal rek samo yaalo wanorina den jerejef ine ngidmam a mosa a xena te ref Balde mi nen ngoytan Alaaji Ngondour nen saate fane andu nda Balde ka ndeer in fo ten a refu jerejef ɗiid koy ala nuun maako ke andoona ga mi waxut bo o kiin koy présenter kira nuun lam saate fane anda tegel rek a tewe ɗu calel ke i cooɗ kano micro le te jega day ko te jeg ka andoona ga ten a layka ngoor ke donc Mama Senghor o micro le ino simnam jaɓama nuun mais jaɓa nuun a paax to itam gidma nuun ke nu ndefna lam keke moom dara moƴiran soɗakino kenu suɓum to bara wajo ƴakino paax nangana nango fiya bara o ƴakino e continuer ko fi paaxof maak na gara ino fop no keke ɓeeru i bo i ngiɗanga o maaka jala o mbin sax to a yung nan fop o dako o gar siktin kete jega pare i donc gannaaw yala ge kam bo a gar took nu kasal rek i njew fa nuun
ye salla to ngidma ro yalla ndi yalla batin inna ni ne refna ten yasam ro yalla batin ke kana jalle ne yasam yalla sotene la motin wawno sotene yasam te sotendin da barka no re muhammad ke alquran da barka fa ko ni bonna ko ni da barka la ñom ansu ñam yasam yalla yobanin yasam yalla fadnin yasam ke yado ne yasam den fo do yirma den yasam yalla wasa alquran nu sadakino koy nu sadakino de to itam banum naran leeru layra ndil kay dara hemma na yokame no fedde ila mo kin salleri mo bo pare te areta ha jomme nu sadak ya samte sote salam iyo i mbadida koy we andoona ga ten i ñaape'u o ɓayum o ten ndam nu te ref Aladji Kadir Sarr e a refo maako a andoona ga xe jala meke koolu i ngidman itam to salanan kete jala xool lool keke nu ngi'a meke ten refu ye andoona ga ten gérer u calel ke plan le nu ngi'a meke itam o ten doonun meen i mbadid koy simnan Aladji ino simnam coɗam o micro le. Assalamualaikum warahmatullah. Inen ziare anu in challe ke kan naga ten jallew in gidi teno yalu yappa ata chona in katan kay yif la jaltuna in jaten kontana pa kay lam kemte lay katan in dalim biante terbo day ino mak lam min hoppa ngaralem gan kontana on naka kontan ina rew in santay teno yalu yappa pa keke yasam bara ref calel pakit na in ino koy sate mane som ñoru in ma sate fe avancer na dal ma rek mbu ken be in keke ngidim te yale pa assalamu alaykum wa rahmatullah. Aladji imma da koy impare na ful ndam hanil lamtom Aladji métier fa nek o jalla depuis na fa mbanno heten lam mi fa nek na lamtam hanne mosimo anga nanga yo no wanan nen kono laaca fop andi ni tam nga bi ñoƴora ref a refo ɓisate fane a yoɗno an keke depuis na fo amban a refu keno leyangan koy ang wawmo tontu yo ten ina mi jangama jang métier sen ñoƴor pareil woro ret Mbour actuellement fiyama ak kiido ƴim presque a don dal nda métier fane ke jalla o koro leng wa genna jonwar ano el Papa Assane Ndiaye ro yirmin ten bekun no bes i ngidimtino ten a paax i lam ten forcé amo ten ga o ministre waro rom maso i to jiya yif la warona retetin ka i Papa Assane Ndiaye me gid man sallanan di ma tref no yale cin arjana ma barka salat fatiha koro anona ga koro paax wax deg fa yalla fiya in ka anona ga wax deg man nuy ndet na njendam jehe o caajallo anona ga wa mo geno woten bo saddarin no so ham to ko ro wax def yalla nu te refna rek te mbatu nami ingid mayna bajur ke amna ga dem be ko inten njalle wo fa pes bo wa ke ken gwa sallana den dio yalo ci den arjana ma den defna ke ken jalla nu njena ten rek den dawin na yirmande min alhamdulillah ken dal te na rebe tigi rek Aladji tike na jalle manam hara refu imbu hano an o heke anona ga o ten na jalle nene manam ke jalla nene kasan i teref canalisation i préparer en canalisation dum be mba han tollor ma anona ga sa te mba so lay canalisation yo den ke fata pomvane i de berantin meke anona ga hana mojo yo na den wena jal kan i ke waralu imbia ke imbia ke jalla ngambo pare in couvre kana couvre murin kaum okina wa hafa na dadale to bike meti ko to i tando ke mbia ni préparer dal canalisation na nga jika to me ke le vi inten jerejef Aladji am sax ti dal ciodi no xe waxuna o waxo jeten ke buhona ine jerejef alam to ngidmam to kontana na lam ro rek o jallana kon yasam o yalo he rafdom
jërëjëf Alaaji jërëjëf mi mbadi toog Papa Adama te ref o kentan in o kentan oxa andoona ga oxe ñoowa fa in i ngentan i mosu a ñoowa fa in ke i ngentana laacna keke refa Niodior o leŋ a sikanga rek fop a ngar giyano a feeña meen xane donc xan i cooɗino micro le itam te jeka te layna teen lama jixa teen layel mi fane ke na laya sax ten xupaxam teen layel Papa Adama in way simna waaw in ndax na nuun simin ne ke et ka mbi ten ref sant yaaloy rek njulna tulore sallallahu alaihi wasallam to ngeɗa itam keke rek a ref parit na saate fane parce que keke moom ten na ñowana saate ngidma nuun ngidma o an naga itam ten ɓisiidu keke te ref téléphone te ref Mame Cheikh parce que itam a felɗangan te jeg mat dayna na saate fane i nda gara gar itam a me fop andire nu xewna rek te ino fa radio yum donc ine salanan itam o yaale ɓaatin to wudanin to xuɗanin keke moom o xelayuma gala rek a ref ano ene ona ɗama rek na ɗamale njeyiran parce que te saate fane refa ɗat moom o kiino ye wano sumbay rek i nda pour o njiriñ adna fo pare wo même wiin wa kam adna fane xan ne xana moso njot na saate fane a ɓeer meen i donc a refa ref ka and naga yatama jege tiyaɓu fana and naga xapwe parce que keke wena kep nu a fina meen dooleyof wala o fi meen xaalisof wala ke moƴna ne o tangal so co'tangan meen tiyaɓu yim o leŋ aynama fodu to keke na jalle a jega ka tulore sallallahu alaihi wasallam a layna te ref afwan sadakatul jariya ke i donc koy kep nu a fina teen dooleyof a neew bu ko defee meen bala te yaqooka nu ɓeerna meen rek a daana tiyaɓu fana kon nak ine ngidma no an naga ine ngidma an naga hatto mo ne an naga ten ma waɗamal bo no moƴƴane o fop a kiit to santa yaro calel ke a paax parce que keke moom i anda tiyaɓuyum o maadin foofi ten ti teno fop mbodu comme i njiye ka i mbina ten koy to i njiya doole wala i njiya katan in ten taw wi tam in tewe ten pour mbaw mbiyel las in to itam kene ñëw na saate fane parce que Niodior a ndefu yakid nu ngol na ley mi refimo ɓaɓaka refimo Pincare o Niodior a refum nu kana jale na saate fe to ref pa rek madangiran rek me ten ken dal ten i njewu ka i leyna ten ngidmam o ngudum ngidma itam a njof fop wo itam i ngiyane genoto na saate fane a paax na wallu jeunesse fane encore nda dal ino we meen bala i ngon ka dal Niodior i ndef ka i ndefanga meen fa i ndefange meen fop wasalam a jiya solo Papa Adama i o rango leke gasena na Niodior foɗa we diriger yuna i to i njena i ngitaɗa o rango le jaga pour jeka leyona ten parce que ten ref ke leya rek ino nu ka mosna rek ino we ten nda nu fariƴna moom i ndefe ten parce que in fo kiine i mbuwanga ye fafa po toña fo o ngarangan yoon fo fo refna ndiil rek yoon ka parce que julit refum to sikit kiim o kiin ka refeer na ndiil o rango le itam kep nu ka fariƴna ten mi refet luy winum i nda kep nu ka mosanuna rek refet luy wanum i a jega ka daawuma soɓ meen itam refet luy winum i nda koy comme Alqur'an lemalem ga nu ka gena i ndokana jew to ɓirangen ndokan ne rek ƴawa yooɓ i donc koy i newe teen i pour ke an naga ten jageeru ten a wat teen to itam nu ka jageerna rek xana wat teen parce que i njublew ten pour a cagan i kon nak wiin saate fe mbaye njala o kiino leŋ a yaka donc giyam ga itam a ƴaka njumte waru ref rek wala itam a jekaatna bo ka jeya rek nda xana wat xana leel to xana wat i njiyata yakar a paax nda ine ngeɗana wena mosana même we mosaneer na sax ine ngeɗana den ndiro yala supta keña ke den mben mbaw mosana lam ken ten jow solo saate fane moom saate ino pare i mosanangan ka waru in i mbarƴanangan itam ka refe ke warna in to kiino kiin me rimena ma waca nu ka i njena a Niodior moƴan na in ka ref ken dal ten i njewu ka i ɗongna ten nda ke fariƴna ten dal i mbarƴan wan nda ine ngeɗanaro dal pour parƴu ke an naga ten wiin ngiya ten fop a wat i remplacer tel mosu wasalam jërëjëf Papa Adama a mosa a xen a jaga ine njokama njal iyo o fogole nu mba saki ɓato ndakod rek te jewa andona ga a manquer da in calel ke nda o ɓayum damɗu parce que refe ga fop den a ɓayden a yelefu te ref Lamine Seri Sarr a geno fo Abdou Drogba donc te jewa a jeg ka andona ga a warano wa xo ɓisida in a leranina in calel ke andona ga ten i njala meke ala ino simnam ala na fiyo miyo Iris jaɓama nuun to gidma nuun no participation fe nu participer ina calel ke ɓisidom micro le meen Mame Cheikh Sarr e ngidmam ken fiyona
i ngidma mboole fe na ngeta meke i calel ke nak adna fane njoxun ay ngidma o xidel ne ma Adama Thiaré samom na calel ka commencer u ñalo he sida meke bo yaay mbacña kena ref ka andna ga mosu ref calel ke ino njallanan ñojora fop andun fop nu wana ot men rek fo hanten ye ngidma nuun a paax lema nuun nga keke a ref ka andna ga a hen na hen i mbokatorna wiin we mbokatorna ba mbi keke ino ke content ten a paax i ino weke ma andna ga mbokatora nano te ñoru in ten i mbuxu te ref saate fana te ref kabila fana te ref anduna le nda mo kiin no kiin me demo'na me njexo me langtona me njexo i njexe sen andun i njexu ñojoor i njexu kon nak a ñojoor a nanga njala man nu te refna ino participer ten ngidma weke andna ga den ref calel ke fi andna ga den sikanu in calel ke den coɗe xolen calel ke i a mbiyana njiita fiya o foytola xana mbaxelo ɓato cooɗ lakas i lema nuun nga nu xa wana garo gar i njiit koy nanga nango muña nane de mbina nanga nango nana peɗaru nana ke feloma i kon nak ken fop dam ka dam muñin i biya ke feloma itam nanan i parce que moom leg-leg wiina ngarida a mbiid ne ka wole ni ñawalidama ñawalid to moƴiro den calel ke dem i na nak ngidma nuun to sallana nuun o yaalo jena jam a fi jam na adna fane amin amin a fiin saale amin amin nu o kiina yo'nooxa o yaalo fi'anum ten jam amin Allah nu ka refna safaan fana o yaalo raxanina in amin Allah yir leke andnaga ten son watna fane o yaalo watnanina in meen no waxole no faxole ten waxuno watin yasam te watnanina in assalamu aleykum wa rahmatullah ke ref Abdou Kadir a kardele kardiñele mi sécurité fane mi man nu reta ne itam i xam waaw ret ma nu leyamati itam nu songayom lam Abdou Kadir o kotoyes i wassalamu aleykum wa rahmatullah aca i ɓaato ndakod rek comme ne i commencer tuna o yaalo fiyana in jam bo in tambale in fa jam bo ine pangatinan na jam i ɓaato ndakod to ko las rek te ɗeet ka andona ga tena wixit ka émission fane lasana jam me chef du quartier las ine coɗamo micro le ngudum mam se in way njoka nuun a njal in way ndafetli wa itam reportage fane Moussa xina jaga fa in content na pa itam in nana réaction fane no wiin we layna itam ke de layna fop in nanan ɓeera ɗat quoi me i mbe'it ka rek ten ref ngidma administration fane monsieur le maire a fona in layam ino ngir no quartier fa leng fane i fo ten in ndeeru keke na jeya ro yaala warsakin te ref maire na commune fane Dionewar i ngidma na pa layam ma yoɓanana in ndon ten a sous préfet we ndefna meen fop na administration fane in way ngidma den fop o kiino kiin ret a jeya ka jeemona ten i population fane itam wax deg fa yala i ngidma den a paax population fane a ñoƴor fop parce que nu paam na meke ret i jexa ka fiyona ten ke waawar we leyana ɗad ret a ɗad moom o fiyanga ten ti moom ke te refna bugam ko refa bo ma adna fayit ka i bona sembof sa bugam ko refa i kon nak ñoƴor a fop daal i mba lem ga in way ngidma den layam nu paam na meke a refange tangal ɓeka o ɓayom poos o coɗit kabila fane fop itam i ngidma den layam wax deg fa yala o kiino o kiin fo yerna fa ɓisi dole fane o yoɗɗa dona sax o kiino kiin ret ɓeka ten ɓeka o ɓay posof coɗit itam ken taw bo keke a wa o waaxo i ɓaato ñaaxa den itam i lela den ga itam affaire ke paxe ful i comme ne leytanuma na doorin fane ret na commencement i ndef i mbira mbiro commencer a i to commencement wax deg fa yala fele i nda daal i ngeɗa den daal de ɓaatin nanir ne ɓaatin jofor ne ɓaato sikir ɓaato desperté parce que i desperté ranga ret nu ka i mba mbunani mba ino nje maak we a yirim ngoor ke a desperté maak we parce que ken ten na ɓiska in doyɗor itam in doyɗoro i o kene fa refanga ref ti a refanga to refe ne boona sax o cung bo te fi o cino sa safe o leyin ne gitona i mboñom may ke i mbikra lam i mbikir faaxe calel ke koy i ngoɗiɗaɗa ten trop parce que a saɗaga ke upa njota yaƴa finition ke yoko ndik ret na canal a ndef nene a pare anga jaka de mbarna njal no sawole no jongole meke i ka finition refatu quoi mais ke reɗina bit fane i mba lem ga pare ada i hesid dal pirada no ndiko ndik dal pangatina finition ke i ndefe a ten itam pour mbi ten lumière
manam tefoña to refna niɓaan ken ino i ngalata ten i bo ndiik nak i njawna ɓel lena fula refu nda i ngalatan ten pour te waaw jël lumière tefoña to refna niɓaan daal i en grosso modo daal fa mene tefodu i ngidim mbajur ke fop itam i kabila fane gorma ko fi yaay maak ke rew we itam in way ngidma den parce que yaa ngi commencé na bo won ne den sikanu in foof le den sikanu in njawne to itam wax deg fay la ɓay den mbate teen la maɓɓe ka ɓay poos itam en cotiser a bo a jakan naga tena participer yu i ngidma den a paax rew we na kabila fane fop rew we na saate fane fop itam in way ngidma den ken daal a reedu i njoka fop a njal Mame Zé Ngoudoum nuun e mbi'an reportage fane itam in way ngidma nuun a paax to njoka nuun a njal calel ke mosa a ɓeera ɗad i jërë ngeen jëf Joka njal Lasa Mosa ine njaajefalam xa reedu Lassana Diamé chef de quartier collectif rew émission fane rek a mosa a xeen na a jaga fop ino njexun fop njexun o leŋ njexiran o leŋ a yoq donc ke refna ngeeñ te ref mosu ten worume ke i xeeña foof na mosu ten worume i xeeñ nu te foof na mosu rek xana mosino worin bo fop a ngiin nda yasam fop a ndawrin o yaalo ye waxaan yasam te fi'in jerejef Mame Cheikh Sarr